السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو quelques exercices d'évaluation concernant l'antonyme et la famille de sens. Nاخدو la première rubrique je m'évalue. Premier exercice, j'écris les antonymes des mots suivants. Alors نطلب منا في هذا l'exercice نكتبو الضاد الكلمات التالية. ناخدو le premier mot obéir بمعنى أطاع ضده désobéir vieux بمعنى قديم ضده nouveau heureux بمعنى سعيد ضده malheureux ou bien triste. اللي خصنا ننتبهولو أن الكلمة والضد ديالها تيكونو من نفس la nature. فمثلا le mot obéir est un verbe donc حتى l'antonyme ديالو ou bien الضد ديالو خصو يكون un verbe. Vieux est un adjectif, donc حتى l'antonyme ديالو est un adjectif. Heureux est un adjectif, donc حتى les antonymes ديالو sont des adjectifs. اللي خصنا ننتبهولو أن الكلمة ممكن يكون عندها أكثر من ضد. beau بمعنى جميل son antonyme ou bien ses antonymes sont laid et moche. Grande بمعنى كبيرة son antonyme est petite. Propre بمعنى نظيف son antonyme est sale. Deuxième exercice, je remplace le mot souligné par son antonyme. Alors أعوض الكلمة التي تحتها سطر بضدها. Le campeur allume le feu. allume بمعنى أشعل ضده éteint. Un séjour agréable agréable بمعنى رائع ضده désagréable. J'accepte ton invitation accepte بمعنى أقبل ضده refuse. Troisième exercice, je barre l'intrus dans chacune des listes suivantes. أشطب على الكلمة الدخيلة في كل لائحة من اللوائح التالية. ناخدو la première liste. lion بمعنى أسد tigre نمر vache بقرة pré مرج singe قرد. Alors le mot intrus de la liste هو pré. Deuxième liste cousin بمعنى ابن الخال أو ابن العم ابن الخالة أو ابن العمة. oncle بمعنى خال أو عم frère أخ leçon درس mère père أب. Alors le mot intrus de la liste هو leçon. Troisième liste arbre بمعنى شجرة herbe عشب plante نبتة gâteau حلوى chêne شجرة البلوط oranger شجرة البرتقال. Alors le mot intrus de la liste هو gâteau. Quatrième exercice, je forme des familles de sens. نطلب منا في هذا l'exercice نكونوا des familles de sens لهاد الكلمات المقترحة. ناخدو le premier mot nourriture بمعنى غذاء دونك غادي نعطيو كلمات عندها علاقة بالغذاء. مثلا viande بمعنى لحم pain خبز أو ماء. دونك هاد الكلمات تيكونوا une famille de sens. plante بمعنى نباتات دونك غادي نعطيو كلمات اللي عندها علاقة بالنباتات. مثلا fleur arbre herbe. troisième mot fruit بمعنى فواكه دونك غادي نعطيو كلمات اللي عندها علاقة بالفواكه. مثلا pomme banane poire. Numéro la deuxième rubrique, je consolide mes acquis. Premier exercice, je cherche les antonymes de. نطلب منا في هذا l'exercice نبحثوا على أضداد العبارات التالية.
ناخدو العبارة الأولى je sors بمعنى أخرج، ضدها j'entre. il part بمعنى ذهب، ضدها il arrive. il monte بمعنى صعد، ضدها il descend. debout بمعنى وقوف، ضدها assis. Deuxième exercice, je complète les listes par le mot étiquette. Alors, مطلوب منا في هذا التمرين نكملوا هاد لي ليست بلو مو étiquette ديالها. ناخدو لا بروميير ليست أسبرين اللي هي دواء، بيكور هي أيضا دواء، سيرو هو أيضا دواء. alors le mot étiquette ديال هاد لا ليست هو médicament بمعنى الأدوية. hôtel هو مسكن، maison مسكن، appartement مسكن. alors le mot étiquette ديال هاد لا ليست هو habitation بمعنى مساكن. pantalon هو من الملابس، tricot هو أيضا من الملابس، chemise هي أيضا من الملابس. donc le mot étiquette ديال هاد لا ليست هو habit بمعنى ملابس. Troisième exercice, je forme des familles de sens. alors مطلوب منا نكونوا des familles de sens لهاد الكلمات. ناخدو لو بروميير مو famille بمعنى عائلة. دونك غادي نبحثو على الكلمات اللي عندها صلة بكلمة عائلة. مثلا père, mère, tante, grand-père. Le deuxième mot aliment بمعنى أغذية. دونك غادي نعطيو كلمات عندها صلة بكلمة أغذية. مثلا fruits, légumes, lait, fromage. Le troisième mot carnivore بمعنى آكلات اللحوم أو الحيوانات اللاحمة. غادي نبحثو على الكلمات اللي عندها صلة بكارنيفور. مثلا lion, tigre, loup, léopard. إلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.